Inilah dia kelas. Kita nak tengok seterusnya. Kenapa kena ada salt bridge? Apa function salt bridge ni? Kalau tak letak tak boleh ke? Okay, so first thing, what is a salt bridge? Okay, sekarang kita tahu kan dalam diagram tadi, the two half cells ni apa? Tadilah anode compartment dan juga cathode compartment tadi. Okay, these two compartments ni are connected by a salt bridge. Okay, biasanya kelas salt bridge ni macam mana? Okay, nantilah you all akan buat eksperimen ni untuk electrochemistry ni kan. Nanti guys akan experience sendirilah macam mana yang dikatakan salt bridge ni. Dia macam ni tau, salt bridge ni, it is an inverted U-tube. Jangan salah faham lah, bukan YouTube tu. U-tube lah, memang tube berbentuk U. Dan kenapa inverted? Sebab dia terbalik. Kita akan letak dia macam ni kelas. Macam ni. Baru dia sebagai inverted U. U terbalik. Okay, inverted U-tube. Di mana satu ni, one of the ends ni dimasukkan dalam anode compartment. Satu lagi hujung dimasukkan dalam cathode compartment. Okay, kelas sudah U-tube. Dan what's inside? What's inside the salt bridge? Okay, dalam salt bridge itu, dia akan letakkan suatu salt solution. Larutan garam. Sebab tu nama dia titian garam. So, dalam tu ada salt solution. Okay, dan pada penghujung U-tube tersebut, dia akan letakkan satu satu macam gel ataupun satu lapisan gel di mana dia akan separatekan lah. Dia akan separate supaya electrolyte dan juga salt, larutan garam tak bercampur di dalam setiap kompartmen tu. Okey kelas. Jadi apakah biasanya larutan garam yang kita gunakan dalam salt bridge? Yang paling common macam inilah, kita ada potassium chloride, kita ada sodium sulfate, kita ada ammonium nitrate ataupun sodium nitrate. So these are kita katakan commonly used salt solution di dalam salt bridge. Tapi antara yang paling popular biasanya potassium chloride lah. Itu yang commonly used. Okay, now let's look at the functions. Apa sebenarnya kegunaan salt bridge ni? Okay, basically there are two functions guys. There are two functions of salt bridge. Yang pertama apa? Yang pertama adalah to complete the circuit. Untuk melengkapkan litar. Kenapa? Sebab bila litar itu adalah completed ataupun the circuit is complete, so apa berlaku adalah ions yang akan flow through the cell itu, okay, so dia akan lancarlah dia punya pengaliran elektron dan juga pengaliran ion tersebut. So kalau kita tak letak salt bridge guys, litar itu tak lengkap. So itu yang pertama. That is the first function of salt bridge. The second function of salt bridge adalah to maintain electrical neutrality. Biasa you dengar neutrality ni berkaitan dengan acid dengan base kan, neutral. Sebenarnya secara electrical juga ada electrical neutrality guys. Guys, sekejap lagi saya akan explain pada you all apa dimasukkan dengan to maintain electrical neutrality. Okay, so guys yang penting dekat sini inilah dia. So kalau soalan tanya apa function salt bridge, ada dua. Yang pertama nak lengkapkan litar, complete the circuit. Dan yang kedua adalah to maintain electrical neutrality. So these two are the two functions of salt bridge. In fact dalam you punya jawapan kena ada these 2 points. Okay? Alright. Seterusnya. Okay guys, inilah dia. Saya nak explain macam manakah yang dikatakan salt bridge ni dia akan maintain electrical neutrality. Okay, dia macam ni kelas. Ini macam ni. Okay, sekarang ni saya akan gunakan balik sekali lagi diagram tadi. This class. I'm still using this diagram. Okay, maksudnya M adalah anode, N adalah cathode. Okay, M adalah anode, N adalah cathode. Okay, dia macam ni. Guys, apa berlaku saya buka balik. Okay, sekarang kita tahu. Dekat anode compartment, apa yang berlaku adalah M ataupun electrode M akan berlaku oxidation. It's oxidized. So when this electrode M is oxidized, apa berlaku tahu? M is converted into M ion.
aqueous M ion. Dan apa berlaku? This aqueous M ion, dia akan enters the solution. Dia akan masuk ke dalam electrolyte tadi. Okay. Dan bila this product of oxidation ini, which is this M plus ion ni guys, okay, memasuki larutan. So apa berlaku? Dalam anode compartment ataupun dalam electrolyte di sebelah anode compartment, dia akan jadi sangat banyak tau. Dia akan kaya dengan this M ions. So bila ini tidak dikawal, apa berlaku adalah dia akan berlaku excessive positive charge. Apa tak kelas? Dia akan menyebabkan berlakunya lebihan positive charge. Jadi kalau tak dikawal, apa jadi adalah bila dah M plus ni ataupun M plus ions ni guys, bila terlalu banyak, apa berlaku? Sel akan stop operating. Sebab dia dah tak boleh oxidize lagi. Kenapa dia tak boleh oxidize? Sebab dah terlalu banyak ion-ion M dalam tu. Sebab kita kena faham, proses oxidation ni, M jadi ion M. Kan? Tapi kalau ion M dalam larutan dah banyak, dia menyebabkan M dah tak boleh lagi nak oxidize. Jadi bila M tak boleh oxidize, apa berlaku kelas? Dia dah tak boleh generate elektron. Sebab kita tahu kan, bila M jadi ion M, dia akan bebaskan ataupun dia akan release elektron. Jadi sekarang ni, katakanlah kalau M ion itu terlalu banyak dekat anode compartment, so apa jadi kelas? M akan stop oxidize. Jadi bila M stop oxidize, tak berlaku lagi elektron flow daripada anode ke cathode. Jadi bila elektron flow daripada anode ke cathode tak berlaku, itu menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan tak adalah elektron transfer, tak adalah electricity yang di-generated. Nampak tak guys? Jadi untuk nak overcome this problem, so that's why kita kena letak salt bridge. Okay, kenapa tau? Okay, kenapa? Bila kita letak salt bridge. Okay, dalam salt bridge ada apa tadi? Ada larutan garam kan? Okay, kita ambil contoh lah. Katakanlah kita menggunakan KCl. Dalam salt bridge kita menggunakan potassium chloride solution. Okay, sekarang kita tahu larutan garam dalam bentuk aqueous kan dia akan wujud dalam bentuk ions, remember? Kan garam kan 100% ionized in water kan? So kita akan ada K plus ion, kita akan ada Cl minus, kita akan ada potassium aqueous potassium ion, kita akan ada aqueous chloride ion. Jadi apa yang berlaku kelas, untuk nak mencegah ataupun to overcome ataupun untuk nak mengelakkan daripada berlakunya excessive positive charge in the cell, itulah peranan salt bridge. Apa salt bridge akan buat? Okay, dalam kes ini, anions daripada salt bridge akan masuk ke dalam anode compartment. Sebab apa? Sebab dia nak neutralizekan. Dia nak neutralizekan this excessive positive charge yang terhasil. Dalam kes ni, apa berlaku kelas? Ni, chloride ion ni, ini akan masuk ke dalam anode compartment. Nampak tak? Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya nak mengelakkan daripada M ion tadi berlebihan. Sebab kalau berlebihan yang saya dah beritahu tadi kan, apa berlaku? Nanti dia akan stop oxidizing. Oxidation tu akan stop. Bila oxidation stop, dah tak ada lagi lah electricity yang akan generated kan, sebab tak ada electron flow. So that's why guys, itu apa berlaku dekat anode. Okay, on the other hand, dekat cathode pula. Kita dah habis cerita tentang anode Dekat cathode kita tahu, dekat cathode apa jadi? Dekat cathode apa yang berlaku adalah reduction. Okay, sekarang ni aqueous N ion daripada electrolyte. Guys, daripada electrolyte dekat cathode compartment akan undergoes apa? Reduction. Kenapa berlaku reduction? Sebab M tadi jadi M ion. Bila M jadi M ion, dia dah singkirkan elektron. Dan elektron tu pergi mana? Elektron tu akan mengalir through the wire, dia akan mengalir melalui voltmeter, daripada voltmeter dia akan mengalir melalui electrode ataupun melalui cathode dan dia akan masuk dalam solution. So bila elektron masuk dalam solution dekat cathode compartment ada apa? Ada ion N. Jadi bila ion N terima elektron, what happen? N ion akan tukar jadi
solid N. Di mana guys, what happen dekat cathode akan ada solid yang akan deposited dekat sini, dekat cathode. Apakah solid ni? Inilah dia, N. Yang datang daripada mana? Yang datang daripada N ion ni, aqueous N ion yang mengalami apa? Yang mengalami reduction. Jadi kelas, apa yang akan sampai dekat sini? Bila N ion kan reduce jadi N, secara tak langsung apa berlaku pada electrolyte dekat cathode compartment tadi? Guys, kita akan dapati bilangan N ion berkurangan. Okey, walaupun bilangan jadi bila bilangan N ion tu berkurangan, apa yang berlaku adalah, okey, contohnya lah contohnya guys. Okey, katakanlah dekat sini kita menggunakan zinc sulfate. Let's say N adalah zinc. Ini contoh contoh N adalah zinc. Dan katakanlah electrolyte yang kita gunakan adalah zinc sulfate. Okey, so apa yang berlaku bila zinc, guys, zinc is reduced, okay, zinc 2+ is reduced to form zinc. Okay, kita kena faham, dalam electrolyte bukan setakat ada zinc 2+, dia juga ada sulfate. Dalam tu juga ada ion sulfate. Jadi sekarang ni, bila zinc 2+, kat mana saya nak tulis ni? Bila zinc 2+ dah berkurangan, apa jadi pada sulfate kelas? Sulfate tak berubah. Kan, sulfate tak berubah. Okey, tetapi apa yang berlaku bila zinc 2+ itu makin kurang. Sebab apa? Sebab dia dah reduce jadi zinc. Seolah-olah macam apa guys? Seolah-olah macam bila zinc makin kurang, sulfate jadi makin banyak. Terus sulfate tak berubah sebenarnya, tapi sebab bila zinc itu berkurangan, dia akan menampakkan sulfate itu makin banyak. Jadi apa berlaku? Dia akan menyebabkan dalam electrolyte di sebelah cathode compartment tadi, dia akan berlakunya excessive negative charge. Nampak tak guys? Nampak tak? Kan dia akan menyebabkan excessive negative charge. Jadi to overcome this, untuk mengatasi masalah ini, itu datangnya peranan salt bridge. Okay, kalau tadi chloride ion daripada salt bridge, dia akan masuk ke dalam anode compartment. So, dalam kes ini, macam mana caranya untuk dia nak overcome ni? Supaya sulfate ni tak kelihatan berlebihan. Sulfate ni ion apa? Negative ion kan? Jadi apa berlaku? Positive ion daripada salt bridge, which is ini kelas. Dalam kes ni, let's say kalau kita potassium ion kan? Jadi potassium ion ini yang akan masuk ke dalam this cathode compartment. Tujuan dia apa? Untuk nak neutralizekan this excessive sulfate ion. Okey, jadi tak nampaklah seolah-olah macam sulfate itu berlebihan. Nampak tak guys? Sebab apa? Kalau sulfate itu berlebihan, sama macam dekat anode tadi. Maksudnya reduction akan stop. Okay, reduction akan stop. So that's why dalam kes ini, guys, itulah disebut sebagai apa yang dimaksudkan dengan electrical neutrality ini. Dan macam mana salt bridge memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan this electrical neutrality dalam sesuatu galvanic cell is always maintained. Okay, kelas Alright. So itulah dia, the function of salt bridge. Okay, seterusnya. Ni pernah keluar soalan tau. Pernah keluar soalan macam ni. Dia tanya, what happen if there is no salt bridge present? Apa jadi? Okay, ni guys, boleh tengok dekat diagram ni. Jadi macam ni, nampak tak? So sekarang kita tahu dekat M tadi akan berlaku oxidation kan? Jadi bila M oxidize jadi M plus ataupun positif M ion, so apa berlaku? Dia akan transfer elektron. Tetapi apa berlaku guys? Lama kelamaan dekat kompartmen ni here, so dia akan jadi sangat kaya dengan M ion. So ini menyebabkan elektron flow dah tak lagi berlaku. Guys, jadi sekarang kita tengok apa berlaku dekat anode. Kita tahu M rod ataupun elektrod M akan dissolve. Akan larut. Kenapa? Sebab M oxidize to M plus. Kan? M positif M ion tadi. Okey, dan dia menyebabkan concentration of M ion
slightly higher than the negative ion in the electrolyte. So apa kesan dia kelas? Kesan dia adalah sekiranya tidak ada salt bridge present, okay, so what will happen? The reaction akan stops. Why? Because this increasing positive charge is not neutralized by the negative charge which is being supplied by the salt bridge. Remember tadi chloride kan? Kalau kita guna potassium chloride tadi dia akan neutralize kan this excessive ion tadi kan. So bila tak ada, so dia akan berlaku lebihan tak terkawal. Maksudnya bila tak terkawal dia akan jadi lebihan M ion. So electron flow dah tak berlaku lagi guys. Jadi in this case, okay, apa akan jadi kelas? A difference in charge in one half cell prevent the flow of electron. Maksudnya sebelah sini, okay, akan sangat kaya dengan M ion dan dia dah tak boleh nak transfer elektron lagi. So maksudnya kita katakan tidak berlaku electron flow dan dalam masa yang sama juga guys, kita juga boleh kata bahawa the circuit litar itu tidak lengkap. Okay. Right, so this is what happen guys. Sekiranya kalau kita tidak letakkan salt bridge di dalam galvanic cell.